Bonjour à tous. Masih dalam video pembelajaran bahasa Prancis bersama dengan Madame Wahyuni. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita sudah sampai di pembelajaran ke-8, leçon 8. Nah, pada leçon 8 kita akan belajar untuk parler des goûts ou des préférences en français. Jadi menyatakan kesukaan dalam bahasa Prancis. Nah, untuk lebih jauh, simak terus videonya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah video pembelajaran yang ke-8, leçon 8, parler des goûts ou des préférences. Berbicara tentang kesukaan atau selera. Kita akan mengenal kosakata-kosakata, kata kerja yang biasa digunakan untuk menyatakan kesukaan dalam bahasa Prancis. Kosakata-kosakata tersebut adalah aimer, adorer, préférer, dan détester. Kira-kira apa arti dari keempat kata kerja ini? Kita lihat. Oke. Aimer artinya suka. Préférer lebih suka. Adorer sangat suka. Détester benci. Oke, kita baca sekali lagi. Aimer, aimer, préférer, préférer, adorer, adorer, détester, détester. Sekarang, untuk dapat menggunakan kata kerja tersebut seperti biasa, kita harus mengkonjugasikannya. Nah, untuk cara mengkonjugasikan kata kerja ini sangat sederhana. Oke, jadi kita lihat saja akhiran dari kata kerja ini. Kata kerja ini memiliki akhiran er, er. Dalam bahasa Prancis, kata kerja berakhiran er merupakan kata kerja régulier, kata kerja beraturan. Nah, untuk konjugasi kata kerja beraturan, kita akan belajar bersama untuk mengkonjugasikannya. Adapun caranya sebagai berikut. Kita ambil salah satu contoh kata kerja adorer. Oke. Kita akan mengkonjugasikan kata kerja adorer dalam bahasa Prancis. Tadi saya bilang kata kerja ini memiliki akhiran e dan r. Maka untuk mengkonjugasikannya, saya minta sekarang kalian untuk menyebutkan subjek dalam bahasa Prancis. Itu ada? Masih ingat? Oke, ada je. Kemudian tu. Bagus. Kemudian il, elle, dan ya. Kemudian nous, ya. Kemudian ada vous, serta il dan elle pluriel. Oke. Nah, setelah kita menyusun subjek dalam bahasa Prancis, sekarang langkah berikutnya untuk mengkonjugasikan kata kerja yang beraturan dengan cara membuang akhiran er-nya. Jadi akhiran er-nya kita coret. Kemudian untuk je, kita ambil yang tidak kita coret. Kita kasih akhiran e. Kemudian tu, kita ambil bagian yang tidak kita coret, kemudian kita kasih E dan S.
Untuk il, elle, dan on sama seperti je. Kita kasih akhiran e. Untuk nous kita kasih akhiran o, n, dan s. Vous kita kasih akhiran e dan z. Kemudian il, elle pluriel kita kasih akhiran e, n, dan t. Begitu saja cara mengkonjugasikan kata kerja dalam bahasa Prancis. Sekarang saya akan garis bawahi sekali lagi bahwa untuk je, untuk je setelah membuang akhiran er, kita kasih akhiran e. Tu kita kasih akhiran e dan s. Il, elle, on kita kasih akhiran e. Untuk nous, ons. Untuk vous, ez. Dan untuk il, elle pluriel kita kasih akhiran ent. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu ini. Ketika kata ganti subjek je itu bertemu dengan kata kerja yang diawali huruf vokal, nah ini A adalah huruf vokal, maka E-nya ini harus kita ganti dengan apostrof. Oke, jadi E-nya harus kita ganti dengan apostrof. Jadi untuk konjugasinya akan menjadi seperti ini. Kita kasih voilà. Jadi ininya kita buang ya, karena ada dua vokal. Biasanya vokal yang pertama itu kita buang, kita gantikan apostrof, koma di atas. Tapi mungkin kalian akan bertanya, Madam, huruf U kan huruf vokal juga, tapi kenapa tidak diganti apostrof? Karena U dalam bahasa Prancis itu bukan vokal. U dalam bahasa Prancis itu bukan vokal. Oke, jadi ini tetap tu adores. Sekarang kita baca sama-sama dari atas. Untuk kata kerja dasarnya itu adalah adorer. Adorer. Setelah dikonjugasi, dia menjadi j'adore. J'adore. Kemudian tu adores. Tu adores. Il adore. Il adore. Elle adore. Elle adore. On adore. On adore. Nous adorons. Nous adorons. Vous adorez. Vous adorez. Ils adorent. Ils adorent. Elles adorent. Elles adorent. Bunyi Z yang terdapat pada nous adorons, vous adorez, ils adorent, elles adorent. Nah, bunyi Z-nya itu merupakan penyeretan bunyi S ini ketemu dengan A. D'accord? Jadi itu dibiasakan saja. Oke, untuk konjugasi nanti kalian bisa latihan lagi dengan kata kerja yang berakhiran er yang lainnya. Jika ada masalah silahkan berikan komentar. Sekarang kita lanjut. Règle itu artinya pattern, jadi aturan penggunaan kata kerja aimer, préférer, adorer, dan détester. Jadi ketika kamu mau mengatakan saya suka coklat, nah coklat itu kata benda, maka di video pembelajaran sebelumnya Madam sudah menjelaskan bagaimana membedakan kata benda femina dan kata benda maskulang. Maka untuk dapat menggunakan kalimat
untuk menyatakan preference ini dengan baik, kamu harus bisa membedakan kata benda femina dan maskulin. Karena apa? Karena jika kata benda yang kamu sukai itu berjenis maskulin, maka harus diawali le. Oke, harus diawali le. Jadi le untuk kata benda maskulin. Kemudian, jika benda yang kamu sukai itu adalah berjenis femina, maka kamu pakai la. La. Kemudian, jika benda itu merupakan kata benda yang diawali huruf vokal seperti je tadi, maka harus memakai L apostrof. L koma di atas. Dan jika kata bendanya dalam bentuk jamak, kamu pakai le. Nah, sekarang Madam akan kasih contoh kalimatnya. Bagaimana menggunakan kata kerja yang menyatakan selera atau preference ini dalam bahasa Prancis. Ingat tadi kata kerjanya harus dikonjugasikan. Oke, kemudian kalau misalnya yang kamu sukai atau kamu sangat sukai atau kamu tidak sukai itu merupakan kata benda, harus diawali le atau la atau L apostrof atau le. Le untuk kata benda maskulin, la femina, L apostrof kata benda diawali huruf vokal, dan le untuk kata benda jamak. Contoh. Exemple. Contohnya j'aime. Ini dari kata kerja aimer ya, dikonjugasikan. J'aime le sport. J'aime le sport. Artinya saya suka olahraga. Kemudian le cinéma ou l'opéra, je préfère l'opéra. Di antara film dan opera, saya lebih suka opera. Kemudian j'adore la musique. J'adore la musique. Yang ini artinya saya sangat suka musik. Dan contoh yang terakhir, je déteste les vacances. Je déteste les vacances. Yang ini saya benci liburan. Ini hanya contoh ya. Pasti tidak ada yang membenci liburan. Oke, sekarang kita baca sama-sama dan pelan-pelan. J'aime le sport. J'aime le sport. Le cinéma ou l'opéra, je préfère l'opéra. Le cinéma ou l'opéra, je préfère l'opéra. J'adore la musique. J'adore la musique. Je déteste les vacances. Je déteste les vacances. Ça va? Oke, sekarang kita lanjut dengan pola berikutnya. Masih tentang pattern, bagaimana menyatakan kesukaan, tapi kali ini yang diikuti oleh kata kerja. Verbe infinitif. Verbe infinitif artinya kata kerja dasar yang belum dikonjugasi, yang belum diubah. Jadi kata kerja yang kamu temukan di kamus biasanya, ya. Nah, rumusnya kamu pakai kata kerja ini aimer, préférer, adorer atau détester, langsung ditambah kata kerja tersebut. Ya, langsung saja. Contohnya, j'aime danser. J'aime danser. Saya suka menari. Kemudian j'adore lire. J'adore lire. Saya sangat suka membaca. Au lieu de danser, je préfère chanter. Au lieu de danser, je préfère chanter. Daripada menari, saya lebih suka menyanyi. Daripada menari, saya lebih suka menyanyi. Je déteste regarder le film horreur. Je déteste regarder le film horreur. Saya benci menonton film horor. Tidak susah kan? Pasti tidak susah. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Phrase negatif. Jadi kalimat ingkar. Kalimat ingkar. Bagaimana membentuk kalimat negatif dalam bahasa Prancis? Ya, rumusnya subjek
ditambah ne atau n apostrof, kemudian verba yang dikonjugasi, kemudian ditambah pa, baru artikel plus nom. Jadi artikel tadi yang le, la, l apostrof atau le, dan nongnya itu kata benda. Nong di sini bukan nama, tapi kata benda, noun, ya. Contohnya, di sini ada kalimat positifnya ya. Je déteste les vacances. Maka untuk kalimat negatifnya, kita lihat rumus di atas, kita masukkan je, subjek, ne, verbanya déteste, baru pas. Je ne déteste pas, berarti ini artinya saya tidak benci. Les vacances, saya tidak benci liburan. Kita kasih contoh satu lagi. J'adore la musique. Kata kerjanya adore ya. Berarti je n'adore pas la musique. N-nya kenapa apostrof? Karena dari ne sebenarnya, tapi karena ada vokal ketemu dengan vokal, maka yang kita pakai n apostrof. Sehingga kalimat negatif dari j'adore la musique adalah je n'adore pas la musique. Ça va? Oke, kita masuk latihan. Sekarang kita akan ubah kalimat-kalimat positif ini ke dalam bentuk negatif. Tadi kita pakai ne atau n apostrof, kemudian verba diikuti pa. Oke, jadi kalau ini bagaimana kalimat negatifnya? Yuk kita kerjakan sama-sama. Subjeknya il. Oke. Iya, bagus, kita pakai n apostrof. Kemudian kita kasih kata kerjanya, baru kita tambah pa ya, baru le jazz. Très bien. Voilà. Je n'aime pas le jazz. Ya. Le jazz. Kemudian untuk yang kedua. Ya, nous. Kemudian n'aimons ya. Nous n'aimons. Kenapa mong? Karena untuk nu akhirannya adalah ons. Pa, bagus. Le chocolat. Oke, choco aja juga bisa ya. Kemudian yang terakhir, vous aimez les vacances? Nah, ini kalimat tanya, kita buat ke dalam negatif, berarti vous n'aimez pas les vacances? Voilà. Sampai di sini saya yakin sudah mengerti untuk membentuk kalimat negatifnya. Ya, sekarang kita lanjut sedikit lagi. Untuk kalimat negatif yang diikuti kata kerja dasar, rumusnya sama seperti yang tadi ya, sujet plus ne atau n apostrof ditambah kata kerja plus pas plus verbe infinitif. Contohnya, j'aime danser. J'aime danser. Ini kalimat positifnya. Maka kalimat negatifnya, je n'aime pas danser. Je n'aime pas danser. Satu lagi, je déteste lire. Je déteste lire. Maka kalimat negatifnya, je ne déteste pas lire. Je ne déteste pas lire. Oke, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyatakan preference kalian dalam bahasa Prancis. Nah, sekarang saya ingin tahu apa yang kalian sukai. Coba komen dalam bahasa Prancis di kolom komentar. Donc, kita sudahi materi pembelajaran pada video kali ini. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.